여기 이제 질문이 너무 많아서 여기 이재준 목사님이 그 질문지를 가지고 있습니다. Recibí yo la lista de todas las preguntas de Pastor Ezra, lo tiene también. 답을 못하는 건 이재준 목사님이 두고 답을 해주실 Y 겁니다. son muchas para yo poder responder todo en este corto tiempo, por eso las que no se puede, el Pastor Ezra lo va a estar dando cada miércoles. 우리 몇 가지만 좀 생각을 해봅시다. Vamos a ver algunas de estas preguntas. 먼저 창세기 11장 7절을 Vamos a 보시겠습니다. ver en Génesis capítulo 11, versículo 7. 11장 Génesis 11, 7절입니다. versículo 7. 한번 읽어보시죠. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. 창세기 7장 11절 이 말씀에서 우리가 누구죠? La pregunta es aquí, descendamos, confundamos, está hablando de nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros? 하나님은 한 분이신데 갑자기 우리라는 단어가 나오는데 이해가 되지 않습니다. Porque Dios es solo uno, pero aquí habla en plural, en nosotros, entonces no entiendo aquí, a quién se refiere aquí. 왜 그런지 아시죠? ¿Saben cuál es la respuesta? 여기 이제 6절에 보면은 여호와께서 가라사대라고 했습니다. En el versículo 6 dice, y dijo Jehová. 7절에는 자 우리가 내려가서라고 했습니다. Pero en el versículo 7 dice, descendamos, habla en plural. 여호와 하나님인데 우리라고 했습니다. O sea, a Jehová mismo está hablándose en plural, descendamos, dice. 이거 삼위일체 때문에 이 말이 나오는 겁니다. ¿Por qué menciona en nosotros? Por la Trinidad. 창세기 1장 보시겠습니다. Vamos a ver en Génesis 1. 창세기 1장 Génesis 1. 26절, 27절 읽어보시죠. Versículo 26 y 7 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 여기 26절에 하나님이 가라사대하고 우리라고 나와 있습니다. En el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, pero luego dice, hagamos. 왜 하나님은 한 분이신데 우리라고 나올까요? Dios es uno, pero ¿por qué habla en nosotros aquí? 삼위일체 성부, 성자, 성령 때문에 이 말이 나오는 Por la 겁니다. Trinidad, Dios Padre, Hijo Jesucristo y Espíritu Santo. 하나님은 한 분이신데 성부, 성자, 성령 구별이 있습니다. Dios es uno, pero es Padre, pero a la vez tiene la función de Hijo y también de Espíritu Santo. 창세기 3장 21절도 보시겠습니다. Capítulo 3 de Génesis, versículo 21. 22절 읽어보시죠. Versículo 22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. 여호와 하나님이 말씀하시기를 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었다. 우리 중 하나라고 했습니다. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, dice. 우리는 성부, 성자, 성령을 말하는 겁니다. Aquí nosotros a quién se refiere, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. 자, 마태복음 28장 찾아봅시다. Vamos a buscar en San Mateo 28. (28장 19절) 28장 19절 28, versículo 19. 읽어보시죠. Dice, por tanto, id y haceos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 그러니까 여기에 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례주라고 했는데 이름은 단순데 아버지와 아들과 성령 셋이 나오잖아요. Aquí dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero si aquí ven, nombre, la palabra nombre está en singular, pero se define en tres partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 이거 한번 봅시다. Veamos aquí. 1 더하기 1 더하기 1은 3입니다. 1 más 1 más 1 es 3. 근데 1 곱하기 1 곱하기 1은 1입니다. Pero 1 multiplicado por 1 y multiplicado por otro 1 es 1. 그러니까 성부,
성자, 성령이 계신데 한 하나님입니다. Por eso a qué se refiere, está el Dios Padre, el Hijo y Espíritu Santo, pero son uno. 이제 삼일체 배우려면 시간이 많이 걸립니다. Para explicar más de la Trinidad se requiere en realidad más tiempo. 그런데 성경은 창세기부터 요한계시록까지 트리니티를 가르치고 있습니다. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla de la Trinidad. 그 삼일체가 중요한 이유가 있습니다. Y hay una razón por la cual es importante la Trinidad. 왜 삼일체가 중요할까요? ¿Por qué es importante la Trinidad? 예수님을 하나님이 아니라고 하는 사람이 생겼기 때문입니다. Porque hubo gente que decían Jesús no es Dios. 그래서 예수님이 하나님이라는 걸 확실하게 알면은 이제 삼일체라는 말을 잘 몰라도 사실 큰 문제가 안 됩니다. Pero si uno cree que realmente Jesucristo es el mismo Dios, aunque no entienda la Trinidad, puede creer en eso sin problemas. 예수님이 피조물에 불과하면은 예수님 십자가 사역은 중요한 게 아닌 게 됩니다. Si Jesucristo hubiera sido un hombre común y corriente como nosotros, como criaturas, entonces no podía haber muerto en la cruz por nosotros. 예수님이 하나님이고 하나님이 사람이 되신 거 정말 사실이면 이건 십자가 사건은 제일 중요한 게 되는 거예요. Pero si realmente Jesucristo es el mismo Dios que vino en este mundo en la carne y que murió por nosotros en la cruz, es el acontecimiento más importante de este mundo. 자, 하나님이 사람이 무슨 이야기를 할 때 제일 좋아하실까요? Dios, ¿qué le agradará de cuando la gente habla de qué cosa es lo que más se va a agradar Dios? 하나님이 제일 고생하신 것이 바로 십자가 사건입니다. ¿Cuál fue el lugar en donde más padeció Dios? En la cruz. 그래서 이 십자가의 피 얘기가 나올 때 제일 좋아하시는 거예요. Por eso cuando uno habla de la sangre, de lo que derramó en la cruz, de eso se goza al escuchar de eso. 그렇지 않겠습니까? ¿No lo creen? 하나님이 천지를 창조할 때는 6일 걸렸습니다. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, tardó 6 días. 구원을 완성하기 위해서는 육신을 입고 오셨습니다. Para él poder acabar la obra de la salvación, tuvo que venir en la carne a este mundo. 4,000년 이상 계획을 세워서 구원을 완성하신 겁니다. 4,000 años atrás, él ha creado la obra de la salvación, ha planeado y lo ha llevado a cabo después. 하나님이 하신 제일 큰 일이 바로 십자가 사건입니다. Por eso el acontecimiento más importante de la historia es lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. 예수님이 피를 흘림으로 우리 죄를 영원히 처리하셨다. Porque derramando la sangre en la cruz, él ha limpiado de todos nuestros pecados. 시편 103편에는 동이서에서 먼 것 같이 우리 죄와 허물을 옮겼다고 그랬지 Que 않습니까? por eso en Salmo 103 dice que así de lejos es del oeste al este o del norte al sur la distancia, así es como el Señor de un lado al otro ha trasladado nuestros pecados. 동쪽과 서쪽은 만날 수가 없습니다. El oeste y el este son dos puntos que no pueden encontrarse en realidad. 내가 동쪽 끝에 있다 봅시다. Supongamos que yo estoy en el extremo oeste 서쪽 곳으로 완전히 옮겨버린 거예요. y lo han trasladado al otro extremo del este. 그것이 바로 십자가 사건입니다. Ese es el acontecimiento de la cruz. 내 죄값을 완전히 없애버렸으니까 죄의 소리가 우리를 해방시켜 주신 겁니다. Como nos ha trasladado de todos nuestros pecados de una punta a la otra, por eso para siempre nos ha liberado de todos los pecados. 이것이 제일 큰 일이기 때문에 이거 이야기할 때 주님이 제일 기뻐하십니다. Y como es el acontecimiento más importante, cuando uno habla de esa sangre de Jesucristo, de eso se goza el Señor. 어떤 사람은 삼일체를 믿는다고 합니다. Hay gente que dice, yo creo en la Trinidad, 그런데 예수님이 십자가에 이루신 사실은 안 믿어요. pero no cree en lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. 예수님이 죄를 영원히 처리해 주시는데 그걸 안 믿습니다. Jesucristo ha quitado los pecados de esa persona, pero no lo cree. 자기가 착한 일을 해서 죄를 없애려고 합니다. Porque quiere hacer uno mismo buenas obras para quitar el pecado. 내가 50억의 빚이 있다 합시다. Supongamos que tengo unos 50 millones de dólares de deuda. 어머니가 50억 갚아줬습니다. Y mi madre, ella pagó toda esa deuda. 자식은 이 영수증 보면서도 계속 빚을 갚아간다 합시다. Pero el niño, aunque la mamá le dé el recibo que ya está todo pagado, el niño se esfuerza para seguir pagándolo. 그럼 갚아준 걸 안 믿고 있는 Es 거예요. porque no cree que su mamá se lo pagó. 갚아준 것을 믿는 사람은 정말 부모님에게 감사합니다. El que cree que se lo pagó toda la deuda completa va a vivir agradeciendo a su madre. 빚을 갚으려고 사는 것이 아니라 감사하기 때문에 부모를 섬기는 Y 거잖아요. uno ya no va a vivir más para realmente seguir pagando esa deuda, sino para seguir pagando la deuda, sino para agradecer por la deuda que ha sido pagada. 주님이 죄를 다 사해줬다 해도 진짜 안 믿습니다. 이게 Pero hay 문제입니다. gente que, aunque uno le diga que el Señor quitó todos los pecados del mundo, la gente no cree. 내 죄를 정말 사해 주셨어요? ¿Realmente Él quitó todos mis pecados o no? 뭐 조금 남겨놓은 거 아니에요? O algunos dicen, poquito me dejó todavía. 조금은 남겨놨겠죠. Poquito ahí dejó. 영원히 사했다고 성경이 말했지 않습니까? La Biblia dice, para siempre dice.
하나님이 사람이 되셔서 피를 흘리셨기 때문에 정말 그렇게 해놓으신 거예요. Como fue Dios mismo que vino en la carne y derramó toda su sangre, fue posible hacerlo perfectamente. 그걸 믿는 사람이 바르게 살 수 있는 겁니다. La persona que cree en eso puede vivir ahora correctamente para Dios. 너 죄 지으면 지옥 간다고 해서 죄 안 짓는 게 아닙니다. No porque uno le diga, si sigues pecando te vas a ir al infierno, no por eso uno deja de pecar. 하나님이 나를 영원히 사랑하셨다. Uno cree que el Señor la ha amado para siempre. 내 죄를 동에서에서 먼 것 같이 완전히 없애버렸다. Y como del oeste al este, esa es la distancia tan lejana, así es como Él ha quitado todos los pecados. 그걸 믿는 사람은 너무 감사하기 때문에 바르게 살라고 하게 돼 있다. Esa persona, por agradecimiento por lo que el Señor ha hecho por uno, vive correctamente en la vida cristiana. 뭐요? 내가 술 주정뱅인데 누가 내 대신 죽었습니다. Yo era un borracho y supongamos que alguien muere por mí. 나 살리다가 철길에 깔려 대신 죽었다 합시다. Y supongamos que para salvarme a mí, murió ahí en mi lugar. 그럼 나는 술 안 먹습니다. Entonces yo ya voy a dejar de tomar. 이 사람의 피를 생각해서라도 술을 안 먹으려고 하는 거예요. Pensando en la muerte de esta persona por mí, yo tengo que dejar de tomar. 그래서 이 십자가의 공로는 사람을 바꾸는 힘이 있는 거예요. Por eso la justicia de la cruz tiene el poder de cambiar a las personas. 그 삼일제가 중요했던 이유는 바로 이 십자가 사건 때문입니다. ¿Y por qué fue importante la Trinidad? Por este acontecimiento de la cruz. 여호와 증인들을 보세요. Vean los testigos de 예수님이 Jehová. 하나님이라고 안 믿습니다. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. 결국은 십자가는 중요한 게 아닌 거예요. Y para ellos la cruz no es importante por 뭐 eso. 세례받아야 천국 간다 그리고 Y dicen hay que bautizarse para ir al cielo. 여호와 증인 역할을 잘해야 천국 간다고 합니다. Dice uno tiene que vivir siendo testigo de Jehová y para así va a ir al cielo. 왜냐하면 하나님이라고 안 믿기 때문에 그런 거예요. Porque no creen que Jesús es Dios. 그래서 절대자가 세상에 들어오셨다는 것을 아는 게 중요한 겁니다. Porque por eso es importante que el Todopoderoso ha venido a este mundo por nosotros. 이 말 이해되시죠? ¿Sí se entiende? 그 다음 질문 보겠습니다. Vamos a ver la otra pregunta. 전도하려는 중에 하나님은 누가 창조했는가? 하나님은 어떻게 존재하시게 되었는가라는 질문을 받았는데 어떻게 설명해야 할까요? Yo predicando el Evangelio a una persona, alguien me ha preguntado cómo fue que Dios creó todas las cosas y cómo lo ha hecho. Alguien me hizo esa pregunta, ¿cómo yo puedo responderle a esa persona? 하나님을 누가 만들었을까? Porque hubo una persona que preguntó, ¿quién creó a Dios? 하나님을 만들었으면 그 만든 분이 하나님이 되는 겁니다. Porque si hay alguien que creó a Dios, esa persona es Dios también. 자, 출애굽기 3장 봅시다. Vamos a ver en Éxodo 3. 출애굽기 3장 Éxodo 3. 자, 하나님을 누가 만들었는지 보겠습니다. Vamos a ver quién creó a Dios. 14절 읽어보시죠. 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. 자, 하나님의 이름이 여호와입니다. El nombre de Dios es Jehová. 뜻은 나는 스스로 있는 자니라. ¿Qué significa eso? Que yo vivo por mí mismo. 원래부터 있기 때문에 있는 자라고 말씀하셨습니다. Alguien que ha estado de un principio y que permanece así estando siempre de un principio y por eso es yo soy el que soy. 하나님은 시작도 끝도 없는 분이다 그 뜻입니다. ¿Qué significa yo soy el que soy? Que Él no tiene ni principio ni fin. 자, 시편 90편 찾아봅시다. Vamos a ver Salmo 90. 90편 2절입니다. Salmos 90, versículo 2. 읽어보시죠. 90편 2절입니다. Salmos 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. 자, 하나님은 영원부터 영원까지 하나님으로 계십니다. Dios permanece de los siglos hasta los siglos. 자, 하나님을 누가 창조했는가 이 문장이 안 됩니다. El preguntar quién creó a Dios no tiene sentido por eso. 왜 그러냐면 제가 설명드려 Les voy a 보겠습니다. explicar aquí por qué. 자, 하나님은 시간과 공간과 물질을 만드신 분입니다. Dios creó el tiempo, el espacio y lo material. 그래서 태초의 말은 시간의 시작입니다. En el principio, ¿qué significa?
que hay un comienzo. El tiempo se refiere a un principio. 하나님이 천지를 할 때 천은 하늘은 공간 가리킵니다. Los cielos y la tierra que Dios creó, esos cielos que se refieren el espacio. 지구는 물질이지 않습니까? La tierra, en donde está lo material, se refiere a lo material, por eso la tierra. 하나님은 시간과 공간과 물질을 만드셨습니다. Dios creó por eso el tiempo, espacio y lo material. 자, 무엇을 만들었다, 먼저다, 나중이다는 것은 시간이 있어야만 그 질문이 되는 겁니다. O sea, uno realmente para decir quién creó esto o lo otro, se requiere tiempo para poder explicar eso. 자, 생각해 봅시다. Pero vamos a pensar en esto. 시간을 없애 봅시다. Supongamos que quitamos el tiempo ahí. 그러면 항상 영원이니까 Y como Dios es eterno, 누가 뭘 만들었지, 먼저지, 나중이지 이 문장 자체가 있을 수가 없는 no 거예요. tiene sentido preguntar quién fue el que creó esto al principio, el final, porque no hay un tiempo determinado ahí. 자, 이 총각 아내가 누구지 문장이 됩니까 안 됩니까? 이 총각 결혼 안 한 사람, 이 총각 아내가 O 누구지 sea, tiene sentido preguntar quién es la esposa de este soltero. 문장 됩니까 안 됩니까? Tiene sentido preguntar eso. 처음부터 그 문장은 O 말이 sea, 안 되는 거예요. no tiene sentido preguntar eso, ¿no? 자, 하나님이 들 수 없는 돌을 만들 수 있을까? ¿Creen que Dios puede crear una roca que Él no puede sostener? 그 문장이 됩니까 안 됩니까? ¿Tiene sentido esa pregunta? 하나님은 뭐든지 할 수 있는 분이니까 하나님이 들 수 없는 돌을 만든다 말 자체가 안 되잖아요. O sea, Dios puede hacer todas las cosas porque tiene poder. El decir que crea Él una piedra que no puede sostener no tiene sentido eso. 하나님이 들 수 없는 돌을 만들 수 있다. El decir que Dios puede crear una roca que Él puede sostenerlo. 하나님은 뭐든지 할 수 있다. De que Dios todo lo puede hacer. 하나님은 들 수 없는 돌을 만들었다. Que Él ha creado algo que no puede sostener. 그럼 하나님은 그 돌을 못 든다. Que el Señor no puede sostener esa roca. 그럼 하나님은 전능하지 않다. Y entonces no es el Todopoderoso. 이 문장이 처음부터 잘못된 거예요. O sea, esa pregunta en realidad no tiene tanto sentido responderlo. 하나님이 들 수 없는 돌, 이 문장부터 문장이 안 됩니다. O sea, el decir una roca que el Señor no puede sostener, ya eso está mal decirlo. 하나님을 누가 만들었을까? 이 문장 자체가 처음부터 안 되는 거예요. Por eso, el preguntar quién creó a Dios, esa pregunta no tiene sentido hacerlo. 시간과 공간과 물질이 없이 영혼만 있으면은, 이터너티만 있으면은요, 먼저고 나중이고 이 문장 자체가 생길 수가 없는 거라. O sea, si uno le quita el espacio, lo material y queda solo el tiempo, no tiene sentido hacer esa pregunta. 나는 너보다 먼저다 나중이다는 건 시간이 있어야 되는 겁니다. Para uno decir yo fui el primero y tú eres luego, se requiere un tiempo, tiene que haber un tiempo para uno poder calcular eso. 그죠? ¿Sí o no? 시간이 없으면은 하나님을 누가 만들었는가 문장이 있을 수가 없는 겁니다. Si no existe ese tiempo, uno no puede decir quién crea a Dios. 그죠? ¿Sí o no? 그러니까 이게 문장 자체가 처음부터 잘못된 De 거예요. un principio está mal la pregunta, en realidad. 이해되죠? ¿Sí se entiende? 이런 질문 왜 하냐면 안 믿으려고 하는 질문입니다. Pero ¿por qué esa persona le preguntó esto a esta persona salva? Porque no quiere creer, por eso como excusa da esas preguntas. 여기에 재밌는 말이 하나 나와 있습니다. Aquí también hay 막달라 마리아가 예수님의 부인이었나요? hay una pregunta que me causó un poco de risa. María Magdalena fue la esposa de Jesús. 다빈치 코드라는 책을 읽은 모양입니다. Creo que leyeron el libro de Código de Da Vinci, esta persona que hizo esta pregunta. 누가복음 잠깐 보시겠습니다. Vamos a leer el libro de buscar San Lucas. 누가복음 9장. San Lucas 9. 누가복음 8장입니다. 8장. San Lucas 8. 8장 2절에 보시겠습니다. Capítulo 8 de San Lucas, versículo 2. 읽어보시죠. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 예수님 공생의 당시에 많은 여자들이 자기들을 소유로 예수님을 섬겼습니다. En el tiempo de Jesucristo, cuando andaba predicando el Evangelio, muchas mujeres siguieron al Señor Jesucristo con sus bienes y lo donaban a Jesucristo. 그 중에 한 사람이 막달라인이라 하는 마리아입니다. Una de esas mujeres que seguían a Jesucristo fue María Magdalena. 그 여자는 7 귀신이 들렸다가 나간 여자입니다. Una mujer que tuvo 7 demonios y fue echado esos demonios. 7 귀신 들렸다가 예수님 통해서 낫게 됐습니다. Tenía 7 demonios, pero gracias a la gracia de Jesucristo fue salva de eso. 그 여자는 돈이 많은 여자입니다. Era una mujer que tenía mucho dinero. 그래서
3절에 말한 대로 자기들의 소유로 예수님을 섬겼습니다. Por eso en el versículo 3 dice que con sus bienes servían a Jesucristo. 예수님이 십자가 달릴 때도 예수님 앞에까지 갔습니다. Cuando Jesucristo era crucificado, estaba ahí también debajo de la cruz. 무덤에 누일 때도 따라갔습니다. También cuando era llevado a la tumba, también María Magdalena lo 예수님 siguió. 부활하신 이후에도 제일 먼저 달려가서 예수님을 만난 여자입니다. Después de que Jesucristo resucitó, fue la primera mujer que se encontró con Jesús. 막달리아 마리아가 예수님의 부인이었나요? 큰일 난 얘기입니다. María Magdalena fue la mujer de la esposa de 그러니까 이런 Jesucristo. 책 읽지 말아요. O sea, es peligroso hacer esta 이런 pregunta. 비디오 보지 말아요. Ni siquiera lean libros que hablen de esto. 왜? 거짓말이니까 ¿Por 보지 qué? 말아요. Porque es mentira. 또 이런 질문이 있습니다. Otra pregunta. 고린도전서 12장 13장에서 말하는 천사의 말이 정말로 존재하나요? En el Chachi, primero, Machi, en el primero de Corintios 12, 12장 13절에 capítulo 12 y capítulo 13, habla de lenguas angelicales. 그 천사가 실제로 말을 합니다. ángeles- 천사의 말이 있어요. Hay palabras que hablan los ángeles. Los ángeles realmente hablan. 천사의 말이 없으면 성경에 천사의 말을 할지라도 그렇게 말할 리가 없잖아요. O sea, si no existieran palabras angelicales, no se mencionaría esa palabra en la Biblia. 천사가 실제로 말을 합니다. Y realmente los ángeles hablan. 넘어가도 되겠습니다. Bueno, lo voy a ahora pasar para otra pregunta, por eso. 그리고 여기 이제 그다음에 중요한 질문이 하나 있습니다. Hay aquí una pregunta importante. 사탄이 하나님 나라에서 추방을 당한 후 지금은 어디에 있나요? Después que Satanás fue echado del reino de Dios, ¿en dónde ahora permanece ese Satanás? 사탄은 나중에 어떻게 되나요? Y luego, ¿qué va a pasar con él? 자, 천사가 타락한 것이 마귀라는 걸 잘 아시죠? Sabemos que era un ángel, pero porque se enfrentó contra Dios se convirtió en Satanás. 마귀는 어디에 있을까요? ¿Dónde estará Satanás? 성경에서 공중의 권세 잡은 자라고 했습니다. En la Biblia menciona que ese que tiene la potestad en el aire. 이 공중의 권세 잡은 자가 마귀입니다. Satanás tiene la potestad en el 예수님께서도 aire. 마귀를 세상 임금이라고 했습니다. A Jesucristo también lo llamó que era el rey del mundo. 그러면서 마귀가 주로 무슨 일을 할까요? ¿Y qué hará Satanás estando aquí teniendo esa potestad en el aire? 자, 지금 마귀가 하나님 앞에 왔다 갔다 할 수 있습니까? 없습니까? ¿Que Satanás puede estar de acá, ayer, ir hasta el cielo y estar delante del Señor también? 왔다 갔다 할 수 있습니다. Sí puede andar de acá para allá, Satanás. 성경에서는 마귀가 왔다 갔다 할 수 있다고 말하고 En 있습니다. la Biblia menciona que Satanás sí puede trasladarse de un lugar a otro hasta el cielo. 욥기 1장에서도 하나님 보좌 앞에 갔습니다. 마귀가. En el libro de Job 1 dice que Jesucristo estuvo ahí en el cielo junto con Dios. 스가랴 3장에서도 하나님 앞에 En el 올라갔잖아요. libro de Zacarías 3 también dice que él estuvo delante de Dios allá. 미가 선지자 당시에도 올라갔습니다. En el tiempo de Miqueas, el profeta Miqueas también estuvo delante de Dios. 그런데 언제 쫓겨나냐면 7년 혼란 중반기 때 쫓겨납니다. Pero cuando ya no va a poder estar delante de Dios, va a ser echado de ahí en el segundo tramo de los 7 años de tribulación. 요한계시록 12장에 기록되어 있잖아요. Lo dice en Apocalipsis 12. 그래서 요한계시록 12장 보면은 그리스도인들로 하여금 죄짓게 해놓고 난 다음에 마귀가 얼른 하나님 쫓아가서 하나님 앞에 참소한다고 했습니다. Por eso en el libro de Apocalipsis 12 dice que Satanás que hace tienta a la gente que para que peque y que hace luego, él va con Dios y los acusa. 하나님 이 LA 지역에 살고 있는 크리스찬이 드디어 죄를 지었습니다. Y le dice, ay Señor, este hermano que vive aquí en Los Ángeles al fin 이 pecó. 하나님 아들이라는 사람이 이런 죄를 지었습니다. Dice que es hijo de Dios y cometió este pecado. 그렇게 송사한다고 돼 있잖아요. Y en la Biblia dice que lo acusa. 그럼 성경 요한일서 2장에 예수님은 피를 보이면서 변호해 준다고 했습니다. Y en el primero de Juan 2 dice que el Señor va a ser el mediador y va a mostrar su sangre. 하나님 내가 이 사람 위해서 피를 흘렸습니다 하면 하나님 만족하시는 Jesucristo va a 겁니다. mostrar la sangre delante de Dios diciendo, Señor, por este hombre, este pecado también yo 그 morí. 마귀는 부지런한 자입니다. Por eso Satanás es muy diligente. 그리스도인들이 죄지면 얼씨구나하고 계속 올라가서 Porque cuando peca el cristiano rápidamente va y lo acusa. 그럼 예수님은 계속 변호해야 된다고 돼 있잖아요. Y el Señor Jesucristo a cada rato va a estar mediando, mostrando su sangre. 너희들 내가 변호해야 된다는 거 생각하고 제발 좀 죄 좀 짓지 말으라고 하신 Y está 겁니다. diciendo, por favor, no me hagan ir constantemente siendo mediador entre ustedes y Dios, sino que dejen de pecar para que yo ya no esté así. 근데 7년 혼란 중반기가 되면 쫓겨납니다. Pero en el segundo tramo de los 7 años de tribulación, él va a ser echado de Satanás del cielo ya. 자, 예수님 당시에는
그 마귀 우두머리가 사탄입니다. En el tiempo de Jesucristo, obviamente Satanás tenía también la potestad sobre la tierra. 사탄이 예루살렘 중심으로 일했습니다. Satanás, estando en Jerusalén, también él atacó. 그리고 초대교회 당시에는 버가모 지역에 사탄의 보좌가 Y 있었습니다. también en el tiempo de los apóstoles estaba en la ciudad de Pérgamo, ahí atacando ahí también. 지금 마귀의 본거지가 어디 있습니다. 본부가 어디 있습니다. Hay un lugar donde tiene su centro el Satanás. 마귀 수가 얼마나 많은지 몰라요. Ustedes no saben cuántos ángeles tiene ese Satanás. 그래서 성경에 보면은 이 마귀의 조직을 로마 행정 조직하고 비교하고 있습니다. Por eso comparan, digamos, a la mafia de los ángeles de Satán como la mafia que también uno ve en Roma, en el catolicismo. 그래서 이게 황제 중심으로 해서 원로원이 구성되어 있고 이렇게 조직이 있습니다. O sea, está el emperador y así hay un esquema de orden del poder. 마귀도 능력이 더 큰 마귀가 있고 적은 마귀가 있습니다. Dentro de los ángeles de Satanás hay uno que es más cabeza que otro y otros que están más debajo de ellos. 그래서 나라별로 지역별로 마귀가 이렇게 다 보내져 있습니다. Por eso, dependiendo de cada país, ciudad, este Satanás manda a sus ángeles 마귀가 ahí. 아주 어마어마한 조직으로 딱 있는 Y 거예요. de verdad es una gran mafia que tiene estos ángeles porque lo manda a todas las 그래서 partes. 개인들 배후에도 다 마귀를 다 보내놨습니다. Y a cada uno de nosotros también manda uno de esos ángeles del Satanás para atentar a uno. 구원받지 아니한 사람은 마귀 밥통 속에 있습니다. Porque la persona que no es salva está ahí, es comida de Satanás ya. 마귀가 누구를 제일 넘볼까요? Pero ¿a quién más va a querer tentar el Satanás? 특별히 구원받은 사람을 딱 보고 있습니다. A los cristianos salvos. 구원받은 사람 신앙생활을 망치려고 하는 거예요. Porque va a querer arruinar la vida cristiana del cristiano salvo. 그래서 아마 이 LA 지역에는 특수한 마귀들이 많이 와 있을 Por eso 겁니다. estoy seguro que Satanás ha enviado ángeles especiales aquí en la zona de Los Ángeles. 특별히 그 LA 교회, 가주 중앙교회, 콜로나 교회 이 세 개 교회가 이렇게 뭉쳐서 신앙생활 잘할까봐 지금 마귀가 대책을 많이 세우고 El 있습니다. Satanás seguramente va a tener su estrategia, sus planes para atacar aquí a la iglesia de Los Ángeles, aquí en California Central, como de Corona. 이 사람들 대충 살아야 되는데 이렇게 똘똘 뭉치면 이가 안 되는데 Que dice, estos tienen que estar separados, no pueden estar juntos así, pero se están juntando. 어떻게 이들이 하나가 되는 걸 막을 수 있을까? ¿Cómo puedo hacer para que no sean uno? 이번에 또 4일 동안 집회하면 또 열심히 살 텐데 4 días se planeó este seminario y seguramente estos van a estar juntándose aquí en la iglesia. 이 모임을 못하게 만들어야 되겠는데 Tengo que hacer algo para impedir a que ya no se haga este seminario. 우리가 집회할 때 마귀도 같이 집회합니다. Cuando nosotros tenemos seminarios, el Satanás con sus ángeles tiene su seminario también. 우리가 신앙생활 못하게 하려고 마귀가 배후에 있는 거예요. Ellos están detrás de nosotros para impedir nuestra vida cristiana. 그래서 이 지역별로 나라별로 이게 다 마귀가 배치되어 있습니다. Por eso en cada zona, en cada ciudad, en cada país están esos ángeles de Satanás ahí. 구원받은 사람 배후에 천사도 있고 마귀도 있는 거예요. Pero del lado de los cristianos salvos no solamente está Satanás, pero también tenemos ángeles de Dios. 근데 우리 교회에 무당으로 있다가 구원받은 분이 여러 사람 있습니다. Hay personas, hermanos, que eran como hechiceros, exorcistas, se podría decir, que Ay, eran 가짜 무당 exorcistas, 말고 pero 진짜입니다, fueron 진짜. salvos. De verdad eran exorcistas, pero fueron salvos. 근데 구원받은 사람은 점이 안 돼요. Pero esa hermana que era exorcista 이 antes de 전장이가 recibir salvación, 구원 안 받은 사람은 잘 맞추는데 구원받은 사람은 점이 안 됩니다. como adivino era, podía adivinar lo que había pasado en el pasado de la vida de una persona, pero del cristiano salvo no podía adivinar. 어떤 사람이 이래요. 그럼 내가 구원받은지 알기 위해서 무당 찾아가 봐야 되겠네. Entonces había personas que decían, bueno, entonces yo para ver si soy salvo voy a ir a buscar a una adivina para que me averigüe, que me adivine eso. 그렇게 하지 마세요. Pero obviamente no vayan a buscar ninguna adivino. 그래서 어쨌든 간에 틈만 있으면 마귀가 삐지고 들어와서 O sea, 넘어뜨리려고 합니다. Si hay un lugar que uno deja ahí, Satanás ahí se va a meter para atacar. 그래서 우리가 무당 속에 들어가는 귀신은 하등 마귀입니다. Por eso 지위가 낮은 마귀인 거예요. los ángeles de Satanás que se meten dentro de esos exorcistas o adivinos, en realidad son ángeles inferiores. 진짜 고등 마귀가 따로 있습니다. Pero hay ángeles que son superiores. 지금 여기 유럽에서 활동하던 마귀가 여기 많이 와 있습니다. Los ángeles de Satanás que antes trabajaban fuertemente en Europa, ahora está aquí. 마귀도 이동을 하거든요. También el Satanás obviamente se mueve. 그래서 이게 하등 마귀들은 저 아프리카로 가고 동남아시아로 많이 갔습니다. Por eso los que son ángeles de Satanás, que son inferiores, los manda para África, para Asia.
고등마귀들은 여기 복음 전해지는 곳에 다 침치고 있습니다. Pero los que son realmente los poderosos de los ángeles de Satanás están en donde realmente se predica más el Evangelio. 마귀의 궁극 운명은 불못입니다. Por eso, porque si uno cae en esa tentación de Satanás, en esas pruebas, el fin que va a ser el infierno. 마귀는 지옥에서 제일 고통받습니다. El Satanás por eso va a ser el que más va a sufrir en el infierno. 빨리 대답해 보세요. Respondan esto rápido. 지옥의 주인이 누굽니까? ¿Quién es el dueño del infierno? 아, 봐요. 지옥의 주인이 마귀래요. Aquí la verdad dijo el Satanás, 드디어 틀린 답을 얘기했습니다. pero no está bien esa 아, respuesta. 지옥의 주인이 주님이시죠. ¿Quién es el dueño del infierno? El Señor. 지옥을 만드신 분이 하나님이시잖아요. Porque ¿quién creó también el infierno? El 어떤 사람이 이렇게 Señor. 생각합니다. Algunos piensan así, 구원 안 받은 사람이 지옥 들어가면은 que cuando una persona no es salva se va al infierno, 마귀가 창 딱 들고 el Satanás va a estar ahí con su 막 vara 고문한다고 y los va a estar 생각합니다. golpeando, dice. 아니에요. Pero no. 인간을 그렇게 괴롭히던 마귀가 왕노릇하면 안 되잖아요. El Satanás que ha estado molestando a la gente no va a estar gobernando ahí en el infierno. 마귀는 지옥에서 제일 고통받는다고 Sino el 했습니다. Satanás mismo también va a estar sufriendo en ese infierno, pero va a sufrir el máximo sufrimiento va a padecer. 그래서 세세토록 밤낮 괴로움 받는다고 요한계시록 20장에 기록이 되어 Por eso en 있습니다. Apocalipsis 20 dice que día y noche va a estar ahí sufriendo ahí. 욥기 1장 6절 Vamos a ver 보시겠습니다. en Job, capítulo 1, 욥기 1장 6절에 Job 1:6. 읽어보시죠. 1장 6절 7절 읽어보시겠습니다. Job 1, 6 y 7 dice, un día vinieron a presentarle delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. 여기 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 섰고 여기에 하나님의 아들들은 천사를 말합니다. Un día vinieron a presentarle delante de Jehová los hijos de Dios. Aquí los hijos de Dios se refieren a los ángeles de Dios, 사단도 그들 가운데 왔다고 했습니다. entre los cuales vino también Satanás, dice. 왜 여기에 천사들을 하나님의 아들들이라고 했을까 하는 질문입니다. También había una pregunta de por qué a los ángeles de Dios los llaman aquí hijos de Dios. 이거 이 말 이유가 있습니다. Hay un porqué. 자, 하나님은 영이십니다. Dios es espíritu. 하나님은 영이십니다. Dios es espíritu. 그럼 하나님이 천사를 만들었는데 천사도 영입니다. Y 스피릿입니다. Dios, obviamente, cuando creó a los ángeles, los hizo espirituales también. 그러니까 왜 천사를 하나님의 아들이라 했냐면은 하나님께로부터 영을 부여받았기 때문입니다. Pero ¿por qué llama a los ángeles hijos de Dios? Porque recibieron ese espíritu de Dios. 그 짐승은 사람처럼 영이 없습니다. Los animales no tienen espíritu como los seres humanos. 근데 성경에서 사람도 그리스도인들을 하나님의 아들이 했지 않습니까? En la Biblia también menciona a los cristianos salvos como hijos de Dios. 왜 그리스도인들을 하나님의 아들이냐면 이건 의미가 다릅니다. Pero es otro significado el por qué a los cristianos salvos los llama hijos de Dios. 예수님이 죽으시고 부활하심으로 우리에게 성령을 보내주셨습니다. Después que Jesucristo murió y resucitó, nos ha enviado al Espíritu Santo. 성령은 부활의 영입니다. El Espíritu Santo es el espíritu de resurrección. 그리스도의 생명을 받았다는 의미에서 우리는 하나님 아들입니다. ¿Por qué nosotros ahora podemos ser llamados hijos de Dios? Porque recibimos la vida de Cristo. 여기에 천사를 하나님의 아들이라고 한 것은 하나님이 영이신 것처럼 천사들도 영적인 존재로 지음받았다는 의미에서 하나님 아들입니다. Aquí los menciona a los ángeles de Dios, hijos de Dios, porque como Dios es espíritu y les dio ese espíritu a los ángeles y son seres espirituales, por eso los llama hijos de Dios. 근데 우리는 예수님 피로 말미암아 구원받고 성령을 받아서 하나님 아들 된 겁니다. Pero nosotros, por medio de la sangre de Jesucristo, fuimos salvos y recibimos como promesa el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por eso ahora podemos llamarlo Dios Padre y somos sus hijos. 그래서 성경에 하나님의 아들이란 말은 천사도 하나님 아들이라 표현한 것도 있고 구원받은 사람을 하나님 아들이라 한 것도 있습니다. Por eso en toda la Biblia varias veces se repite hijo de Dios, pero en ciertos casos se refiere a los ángeles y en otros casos a los cristianos salvos. 천사를 아들이라 한 것은 영을 부여받았기 때문에 하나님 아들이라 한 겁니다. A los ángeles los llamó hijo de Dios porque recibieron el mismo Espíritu de Dios y son seres espirituales. 우리는 주님 피로 구원받았기 때문에 하나님 아들이라 하는 거니까 의미가 다릅니다. Nosotros, por medio de la sangre de Jesucristo, nos convertimos en hijo de Dios, por eso es otro significado. 천사는 우리에게 부림받는 종으로 영원히 있게 됩니다. Los ángeles, ellos son nuestros servidores, siempre van a estar sirviendo a los cristianos salvos.
천사는 그리스도의 신부가 될 수 없는 겁니다. Un ángel no puede ser esposa de Cristo, 하나님 보좌 우편에 앉을 수 ni 없습니다. tampoco sentarse en el trono de Dios, 그래서 사랑의 대상자가 될 수 없는 ni 겁니다. tampoco puede ser esa pareja de amor con Dios. 우리는 하나님의 사랑의 대상자고 그리스도의 신부입니다. Nosotros somos la esposa y la pareja de amor con Cristo. 그 천사는 우리의 종이 되는 겁니다. Y los ángeles van a ser nuestros siervos. 이 말 이해되시죠? Si se entiende la diferencia. 그다음에 또 한 질문은 Otra 왜 pregunta. 성경에 4복음서가 있고 각 복음서의 목적은 무엇인가요? ¿Por qué existen 4 evangelios en la Biblia y cuál es el objetivo de cada uno de los evangelios? 간단히 이게 굉장히 중요한 질문입니다. Es una pregunta importante. 왜 4복음서가 있을까요? ¿Por qué existirán 4 evangelios? 여기 예수님이 있습니다. Aquí está Jesucristo. 성경에 4복음서가 있지 않습니까? La Biblia contiene 4 evangelios. 건물을 볼 때 사방에서 봐야 잘 볼 수 있습니다. Cuando uno mira un edificio hay que mirarlo de diferentes perspectivas para ver bien el edificio total. 예수님을 네 각도에서 묘사한 것이 4복음서입니다. Los 4 evangelios hablan de los 4 diferentes puntos de perspectiva del mismo Jesucristo. 마태복음은 예수님이 바로 유대인들이 기다리던 왕이라는 걸 증거하는 것이 목적입니다. El libro de San Mateo tiene el objetivo de dar testimonio a los judíos de que Jesucristo vino como rey. 그래서 족보가 아브라함과 다윗 자손 예수 그리스도의 세계라. 족보가 아브라함과 다윗으로 시작합니다. Por eso la genealogía en San Mateo 1:1 empieza diciendo de Abraham, David y así continuamente. 그리고 사복음 중에서 제일 무서운 게 무슨 책입니까? De los 4 evangelios, ¿cuál es el más temeroso? 복음서를 그러면 제일 무서운 게 뭐예요? ¿Cuál de los 4 evangelios da más Mateo. miedo? San Mateo. 왜냐하면 마태복음 예수님이 왕이라는 걸 말하기 때문에 Porque habla de Jesucristo como rey. 왕 앞에서 무섭잖아요. Uno ante un rey tiene miedo. 사복음서 정신 못 차리는 사람은 마태복음 자꾸 읽어요. Por eso la persona que se sigue portando mal hacia ante Dios, entonces hay que mostrar el libro de San Mateo para que tenga temor. 마가복음은 예수님이 종이라는 걸 증거하는 게 목적입니다. El libro de San Marcos, el objetivo es mostrar de Jesucristo como siervo, como esclavo y siervo. 그러니까 종은 족보가 없잖아요. Un siervo no tiene genealogía. 마가복음은 시작부터 예수님이 하나님 아들로서 일을 시작하는 게 나옵니다. Por eso en el libro de San Marcos, del primer capítulo habla de Jesucristo, del momento que él anduvo trabajando en la obra de Dios. 처음부터까지 계속해서 일하는 것이 나옵니다. Continuamente el primer capítulo habla de Jesucristo sirviendo y trabajando para Dios. 곧 즉시 이런 것이 40번 이상 나옵니다. 40 veces menciona al instante, apresuradamente, que estaba trabajando. 곧 즉시가 신약 성경에 40번 정도 80번 나오는데 40번 정도가 마가복음에 나오는 겁니다. Como 80 veces se menciona la palabra al instante, rápidamente, pero 40 veces se menciona solamente en el libro de San Marcos. 왜 종이니까 일해야 되니까 계속해서 일만 하다가 Como es uno siervo, aquí aparece Jesucristo como siervo, por eso rápidamente él tiene que trabajar. 누가복음은 예수님이 사람이라는 걸 얘기하는 게 목적입니다. Y luego el libro de San Lucas tiene el objetivo de mostrar a Jesucristo como hombre. 그래서 가장 친근하게 여겨지는 것이 누가복음입니다. Por eso cuando uno lee el libro de San Lucas lo siente más cómodo relacionado a uno como hombre. 누가복음 3장에 예수님 족보가 나옵니다. El libro de San Lucas 3 habla también de la genealogía de 어디까지 가냐 Jesucristo. 하면 아담까지 갑니다. ¿Y hasta dónde llega? Hasta Adán. 첫사람 아담은 실패했다는 겁니다. Que el primer Adán fracasó. 자, 누가복음 3장은 마리아 족보입니다. El libro de San Lucas 3 habla de la genealogía de María. 예수님은 마리아 통해서 처녀태를 빌려 나셨습니다. Jesucristo pidió prestado el vientre de María que era virgen y así nació. 예수님은 완전한 사람이었다는 겁니다. Y que Jesucristo realmente era hombre, tenía carne como nosotros en cuerpo vino. 그래서 누가복음이 굉장히 우리가 친근하게 Por 다가왔습니다. eso el libro de San Lucas uno lo siente más a la semejanza de uno de contenido. 왜냐하면 사람이라는 걸 증거하는 게 목적입니다. Porque el objetivo es dar testimonio a Jesucristo que vino como hombre. 근데 요한복음은 예수님이 하나님이라는 걸 증거하는 게 목적입니다. Pero el libro de San Juan, el objetivo es dar testimonio de que Jesucristo es Dios. 펼치자마자 예수님은 하나님이라고 시작했습니다. El primer capítulo ya uno abre el libro de San Juan y dice que Jesucristo es Dios. 하나님은 족보가 없죠. Dios no tiene genealogía. 요한복음 보면 족보가 안 나옵니다. En el libro de San Juan por eso no hay genealogía. 처음부터까지 계속해서 예수님은 하나님이라는 걸 증거하고 Desde un 있습니다. principio hasta el final continuamente da testimonio que Jesucristo es Dios.
요한복음은 기록한 목적이 영생 얻기 위해서라고 했습니다. Y el objetivo por la cual se escribió el libro de San Juan es para obtener vida eterna. 우리는 왕에게 순종함으로 구원받을 수 없습니다. Nosotros, obedeciendo a un rey, uno no puede ser salvo. 종의 발자취를 따라서 구원받는 것도 아닙니다. Ni tampoco uno sigue las pisadas como siervo y así es 완전하신 salvo. 사람이 예수님을 모방해서 구원받는 것도 아닙니다. Ni tampoco creyendo en Jesús como hombre uno va a ser salvo. 요한복음대로 예수님을 믿어서 구원받는 겁니다. Sino creyendo que realmente Jesucristo es el Dios que vino a salvarnos. Con eso uno recibe la salvación, como menciona el libro de 그래서 San Juan. 구원받고 나면은 왕 대신 예수님 앞에 충성하고 복종할 수 있잖아요. Pero una vez que uno recibe la salvación, uno puede realmente ser obediente a ese Rey Jesucristo. 예수님 말씀대로 이제 믿고 구원받고 나면은 예수님을 닮아서 종 역할을 할 수 있게 되는 Y 거예요. como ahora que uno recibe la salvación, tiene que imitar ahora las pisadas del Señor Jesucristo y vivir como siervo de Dios. 우리는 종으로서 봉사할 힘을 갖게 되는 겁니다. Nosotros como siervo de Dios tenemos que servirle a 그리고 Él. 완전한 사람이신 예수님을 본받을 수 있게 되는 Y 겁니다. también tomar como ejemplo a Jesucristo, que también vivió en la carne como nosotros. 그래서 이 사복음서 목적이 다르게 돼 있는 Por 거예요. eso cada uno de los evangelios tiene un objetivo diferente. 그래서 이렇게 보면 예수님은 사람입니다. Porque si uno ve a Jesucristo es 이렇게 보면 hombre. 예수님 하나님인 거예요. Del otro lado ve y es Dios. 이렇게 보면 유대인 De 왕입니다. otra perspectiva es el rey de los 종인 judíos. De otra perspectiva es siervo. 그래서 예수님을 네 각도로 비춰준 겁니다. Por eso son los cuatro ángulos en la que uno puede ver a Jesucristo. 자세한 건 또 목사님에게 배우면 되겠습니다. Más detalladamente les pido que lo 자, aprendan por el 마지막으로 질문 pastor. 하나만 받겠습니다. Vamos a ver por último, última pregunta. 그리스도인은 어떤 일을 하는 것이 합당한가요? El cristiano, ¿hacer qué cosa es digno? 돈을 벌 수 있으면 어떤 것이든 다 괜찮은가요? Si con tal de ganar dinero, ¿está bien trabajar en cualquier cosa con tal de ganar dinero? 예를 들어 네트워크 마케팅, Por ejemplo, de hacer negocios por internet. 가상화폐 투자 같은 곳에 투자해도 합당한가요? O de invertir. ¿Es correcto invertir uno? Ser inversionista. 성경적인 그리스도인의 직업관에 대해서 말씀해 주세요. Bíblicamente quisiera saber, como cristiano salvo, qué tipo de trabajo es digno ante Dios. 성경이 말씀하기를 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해 하라고 고린도전서 10장에서 말했습니다. En el libro de Corintios, 1 Corintios 10 dice que si bebéis o coméis o hacéis, todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. 직업도 하나님께 영광이 되는 직업을 가져야 됩니다. Por eso el trabajo que uno consiga tiene que ser para gloria de Dios. 그렇기 때문에 무조건 아무 직업 가지면 안 됩니다. Por eso no hay que agarrar cualquier trabajo. 그리스도인이 사람들로 하여금 죄짓도록 하는 직장은 가지면 안 되는 O 거예요. sea, un trabajo que yo tenga para engañar a otros y también de robar a otros, eso está mal. 초대교회 그리스도인 중에 우상을 깎아 파는 사람들이 많았습니다. En el tiempo de antes, en los principios de la iglesia, hubo personas que trabajaban haciendo ídolos, creando ídolos de madera. 구원받고 난 다음에 다 그만뒀습니다. Pero después de recibir esa versión que hicieron ellos, dejaron todo ese trabajo. 왜냐하면 우상을 깎아 파는 건 합당하지 않기 때문에 그걸 그만두고 다른 일로 바꾸었습니다. Porque como cristiano salvo no era correcto hacer crear ídolos y vender eso. 그리고 헌금할 때도 그 돈이 깨끗한 돈이 돼야 됩니다. Lo mismo, el dinero que uno da como ofrenda tiene que venir de un dinero limpio. 돈을 많이 벌어도 합당하지 않은 돈은 주님께 가져오지 말라고 Que 했습니다. aunque uno gane mucho dinero, pero si lo ha ganado incorrectamente y no dignamente ante Dios, es mejor no darlo a Dios. 그래서 창기짓 해가지고 돈 벌었다. Supongamos que uno vendiendo su cuerpo ganó dinero. 마약 밀배업을 해서 돈 벌었다. O haciendo drogas, vendiendo drogas, uno gana 그럼 dinero. 하나님 받으시겠습니까? ¿Creen que eso le va a gustar al Señor para recibirlo? 신명기 찾아봅시다. Vamos a buscar en 23장. Deuteronomio 23. 신명기 23장 Deuteronomio 23, 18절. 23, 18. 읽어보시죠. No traerás la paja de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. 예, 창기의 본동과 개 같은 자의 소득은 아무 서원하느라든지 내 하나님 여호와의 자녀 가져오지 말라고 했습니다. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, 이 둘은 다 내 하나님 여호와께 가정한 것입니다. porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. 그래서 올바르지 않은 방법으로 버는 돈은
조심해야 되는 겁니다. Por eso, dinero que uno gana de manera incorrecta ante Dios, hay que tener cuidado de eso. 그리고 노력을 조금 해서 아주 과대하게 부를 축적하려고 하는 것은 그건 삼가해야 됩니다. También tener cuidado de que uno quiere trabajar poquito pero quiere ganar mucho, eso también hay que tener cuidado. 그 투기성이 있는 뭐 주식이라든가 뭐 도박, 경마장 이런 거 조심해야 됩니다. Personas que van a invertir dinero, hacen acciones y todo eso para ganar dinero fácilmente, hay que tener cuidado de eso. 노력을 조금 해서 아주 돈을 엄청나게 많이 벌려는 게 합당하지 않습니다. Porque no es digno como cristiano de uno no ser diligente trabajando y solamente ganar dinero fácilmente. 잠언 28장 보시겠습니다. Vamos a buscar en Proverbios 20. 28장 20절. Proverbios 20, 28, 20, 20절 읽어보시죠. 28, 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. 충성된 자는 복이 많다고 했습니다. El hombre de verdad, que es el honesto, tendrá muchas bendiciones. 속히 부하고자 하는 자는 형벌을 면치 못하리라. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. 자, 세상 사람은 속히 부하고자 해서 부하게 되는 경우 있습니다. Gente del mundo quiere rápidamente enriquecerse, sea como la manera que utilicen, y de verdad algunos se hacen ricos. 구원받은 사람은 그렇게 안 해주실 겁니다. Pero a un cristiano salvo Dios no lo va a permitir. 그 사람 신앙생활 망칠 텐데 주님 그렇게 Porque 해주시겠습니까? Dios sabe, si le da mucho dinero a esta persona que no es diligente, va a arruinar su vida cristiana. 어떤 그리스도인 나는 그리스도인이 일하기 싫습니다. Hay un cristiano que dice, ay, no quiero trabajar. 자꾸 복권 사는 거예요. Y empieza a comprar loterías. 한번 대박이 나야지. Y dice, a ver si ahí de ahí me sale 주님이 되게 número. 해주실까요? Pero cree que Dios se lo va a permitir. 그래 생각하면 안 됩니다. Así uno no debe pensarlo. 주님은 이게 속히 부하고자 하는 자는 형벌을 면치 못한다고 Aquí 해줬습니다. dice, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. 잠언 20장 Proverbios 20, 21절 20, 21. 읽어보시죠. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. 처음에 속히 잡은 사람은 마침내 복이 안 된다고 했습니다. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. 그래서 꾸준히 성실하게 살아가는 그게 중요한 거예요. Por eso lo importante es constantemente ser diligentes en el trabajo. 한국에는 직장 잡기가 정말 어렵습니다. En Corea es un poco difícil uno conseguir trabajo. 한국에는 20대가 이제 직장 잡으면 가문의 영광이라고 합니다. Se dice hoy en día que los jóvenes que tienen 20 años realmente si consiguen un trabajo es como obtener una lotería, ganar la lotería. 30대가 이제 취업하면요 동네 잔치한다고 하잖아요. Se dice que una persona que tiene 30 años y consigue trabajo hacen un banquete en su 40대가 barrio. 직장을 잡으면은 이게 국가적인 경사라고 합니다. Y si una persona de 40 años consigue un trabajo es como una gran bendición en toda la nación. 50대가 직장을 유지하면 이게 불후의 명작이라고. Y si una persona que tiene 50 años mantiene su trabajo, realmente eso es ser esa persona que es rica, de verdad lo 60대가 consideran. 직장을 가지고 있으면 8대 불가사의 중에 하나라고. Y si dice que una persona de 60 años sigue trabajando en el mismo trabajo y mantiene trabajo, se dice que es una de las cosas más maravillosas que la gente no puede entender. 직장 잡기가 참 어렵습니다. Porque así es difícil uno conseguir trabajo. 그리스도인들은 가능하면 주일날 쉬는 직장을 택해야 됩니다. Y lo mejor es que los cristianos salvos traten de agarrar un trabajo, de descansar los 주일을 domingos. 모시면 수요일이라도 쉬는 적어도 하루는 쉴 수 있는 직장을 Y 가져야 si 됩니다. no pueden descansar domingo, aunque sea miércoles, aunque sea un día para venir a la iglesia. 그리고 직업을 얻을 때는 소득이 적어도 신앙생활 잘할 수 있는 직장이 필요합니다. Y para uno conseguir un trabajo, aunque sea poco lo que voy a ganar al principio, si yo voy a poder llevar buena vida cristiana, agarrar ese trabajo. 잠언 es mejor. 16장 보시겠습니다. Vamos a buscar 8절. en Proverbios 16. 16장 8절 16, 8. 읽어보시죠. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. 소득이 적어도 의를 겸하면 신앙생활을 잘할 수 있으면은 많은 소득이 있어도 불의를 겸하는 신앙생활 잘 못하는 것보다 낫다가 말입니다. Mejor es lo poco con justicia, lo con justicia se refiere a llevar buena vida cristiana, que la muchedumbre de frutos sin derecho de no llevar buena vida cristiana. 소득이 적어도 신앙생활 잘하는 게 더 좋은 겁니다. Que aunque tenga poco y gane poco, si llevo mejor vida cristiana, eso es mejor ante Dios. 그리고 직업에는 너무 귀하고 천한 직업 없습니다. Y en el oficio, en realidad no hay un oficio que es mejor y otro inferior. 도덕적으로 문제가 안 되면 좋은 직장인 거예요.
Por eso, si no es un problema que trae problemas morales, todo es normal, todo es 바울 igual. 사도는 장막 깁는 일이었습니다. El apóstol Pablo es que trabajó haciendo tiendas. 베드로는 어부였습니다. Pedro era pescador. 자기 주어진 일에서 먹고 살 수 있고 신앙생활 잘할 수 있는 그건 좋은 직장인 거예요. Un buen trabajo que es hacer uno de ser diligente en el trabajo, de poder llevar la vida cristiana, eso es tener buen trabajo. 그리고 돈을 버는 사람은 돈 버는 목적을 분명히 해야 됩니다. Ahora, la persona que tiene trabajo y va a ganar dinero tiene que saber el por qué uno va a ganar ese dinero. 내가 직장 생활을 하는 목적이 뭘까요? ¿Por qué yo voy a trabajar? 주님의 영광을 위해서입니다. Para la gloria de Dios, dice. 그래서 이 물질을 버는 사람은 11조 생활을 하는 것이 필요합니다. Por eso el que gana dinero sí o sí tiene que obedecer al diezmo. 11조 생활을 하는 사람은 주님께서 이제 11조 생활을 하는 사람은 신앙생활을 바르게 할 수 있습니다. Una persona que cumple con el diezmo es la persona que correctamente puede llevar su vida cristiana. 왜냐하면 11조 생활을 하는 사람은 10분의 9도 주님 위해 합당하게 사용하기 때문입니다. Porque esa persona que hace el diezmo sabe que esa novena parte que ha quedado tampoco es mío, sino que lo va a utilizar para el Señor 어떤 también. 교회 교인이 500명입니다. En una iglesia hay 500 hermanos. 한 사람이 물었습니다. Una persona preguntó, 이 교회는 11조 생활 몇 명이나 합니까? ¿cuántas personas dan ofrenda aquí diezmos en esta 우리 iglesia? 교회는 500명 다 합니다. Dijimos, aquí las 500 personas dan diezmo. 그런 교회도 있냐고. Dije, oh, ¿de verdad? 예. 절반은 교회하고 절반은 하나님이 직접 거둬 가십니다. La mitad lo hace uno voluntariamente, pero en realidad la otra mitad el Señor es quien se lo va quitando. 자, 잘 계산해 보시면요. 11조 생활을 할 때하고 안 할 때 계산해 보면 어차피 빠져나가요. 봐요. Ustedes háganse, si quieren pruébense eso ustedes, que si no dan el diezmo, van a ver que Dios de alguna otra manera les va a quitar ese dinero del diezmo. 결국은 물질 생활을 바르게 하는 것이 현명합니다. Por eso es ser sabio el cumplir también con las ofrendas. 물질은 지극히 작은 겁니다. Lo material, dinero en realidad es algo pequeño. 지극히 작은 것에 충성된 사람은 큰 것 충성하다는 말이 맞습니다. En la Biblia dice, el que es fiel en lo poco lo va a hacer en lo grande también. 그래서 물질 생활을 바르게 하는 사람은 신앙 생활을 잘 할 수 있어요. Por eso la persona que cumple realmente y obedece a las ofrendas y el diezmo, a lo material, 나는 주님을 위해서 el 목숨 Señor, 바치겠는데 물질은 못 바치겠습니다. el Señor obviamente lo va a bendecir. Hay personas que dicen, bueno, yo puedo servir y trabajar diligentemente para el Señor, pero ofrenda no puedo dar. 그 사람 주님 위해서 목숨 바치겠다는 말이 거짓말입니다. Esa persona que dice, voy a entregar mi vida por el Señor, pero no doy ofrenda, eso es mentira entonces. 그래서 우리는 열심히 벌어야 됩니다. Tenemos que nosotros ganar dinero 주님께 드릴 걸 드리고 y dar lo que es de Dios. 또 교육시키는데도 물질을 사용하고 Utilizar parte para la educación de los niños 최대한 모아서 y tratar de juntar lo más 형제자매들을 posible 섬기고 para servir a los hermanos. 영혼을 건지고 세우는 이쪽에다가 잘 투자를 해야 됩니다. Invertir para también para predicar el evangelio a otros. 자, 그래서 이제 우리가 신앙생활하는 데 있어서 참 이게 직장이 참 중요하지 않습니까? Por eso en la vida cristiana es importante también qué trabajo uno hace. 그래서 신앙생활을 잘 할 수 있는 직장을 가능하면 골라야 됩니다. Por eso traten de escoger un trabajo, un oficio que no les impida llevar su vida cristiana. 네, 우리 나머지는 이제 다음번에 Los demás preguntas tú, para la próxima. 네, 그렇게 하도록 합시다. 오늘 여기까지 하도록 Vamos a hacer 합시다. hoy, vamos a hacer hasta aquí. 네, 잠깐 Vamos 기도하시겠습니다. a orar. 자비로우신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre misericordioso, te damos gracias. 저희들을 주의 보배로운 피로 구원해 주신 것을 감사합니다. Gracias porque con tu sangre preciosa nos has salvado 주 안에서 귀하게 쓰임 받도록 도와주시옵소서. y ayúdanos a poder ser útiles para ti, Señor. 여기에 모여 있는 모든 분들을 일일이 함께 해주시고 영육간에 도와주시옵소서. Acompaña y estés con cada uno de los hermanos y bendícelos en lo espiritual y en lo material también. 생애 속에서 하나님의 은혜와 사랑 속에 살 수 있도록 역사해 주옵소서. Que en el tiempo que le resta a las vidas puedan vivir en tu gracia y para tu gloria. 우리 나머지 모든 생에 주의 거룩한 말씀으로 다스려 주옵소서. Y también te pedimos que con tu palabra santa nos llenes y nos limpies a cada uno de nosotros. 주 예수 그리스도 이름으로 Y 기도하옵나이다. oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 수고했습니다.